हरिओम नमः शिवाय। जी हाँ भक्तजनों, हवे आपणे शुरू थई रह्यो छे श्रावण महीनो। तो श्रावण महीनानी अंदर आपणे बिल्वपत्र चढ़ावता होईए छीए भगवान शंकरनी लिंग पर, यानी कि शिवलिंग पर आपणे बिल्वपत्र चढ़ावता होईए छीए। तो तेने चढ़ाववा माटे फक्त एमने मूकी नथी देवानो होतो, पण तेने चढ़ाववा माटे थई ने आपणे बिल्वपत्रनो मंत्र बोलवानो होय छे। तो ते बिल्वपत्रनो मंत्र जे छे ते आज हूँ तमने वैदिक, लौकिक अने साथे बिल्वाष्टकम सहित हूँ तमने आज मंत्र बतावीश। तो चलो तमने डिस्प्ले पर लखेलू पण देखाशे स्क्रीन पर, अने साथे हूँ तमने बोलीने पण संभळावीश कि एनो उच्चार कई रीते छे ते। तो आवो भगवान शिव भोलेनाथना नाम साथे शुरू करिए बिल्वपत्रनो मंत्र। सर्वप्रथम आपणे जोईशुं बिल्वाष्टकम। अहीं दोस्तों हूँ तमने कही दऊं छुं कि हूँ कोई गायक कलाकार नथी, पण ते छतां पण हूँ तमने थोड़ो राग काढीने संभळाववानी कोशिश करीश। ज्यां तमने पण व्यवस्थित लागे तो तमे मने कॉमेंट करशो, अने जो विडियो सारी लागे तो लाइक करशो। तो आवो भगवान महादेवना नाम साथे हर हરના नाद साथे આપણે શરૂ કરીએ। હર હર મહાદેવ હર। ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ત્રયાયુધમ ત્રિજન્મ પાપસંહારમ बिल्वपत्रं शिवार्पणं त्रिशाखेर बिल्वपत्रेश्च हयच्छिद्दे कोमले सुपे शिवपूजा करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम् सालग्राम शीलमेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वं पत्र शिवार्पणम् लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्ष प्रयच्छामि बिल्वं पत्र शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वं पत्र शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रत शिवरूपाय बिल्वं पत्रं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छैव सन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं वाप्नुयात्। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। हवे भक्तजनो आपणे जोईशुं लौकिक मंत्र अने वैदिक मंत्र। तो सौप्रथम आपणे जोईशुं वैदिक मंत्र के वैदिक मंत्र जे होय छे ते कई रीते बोलवानो होय छे। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। तो भक्तजनों आ तो आपणे वैदिक मंत्र जे बिल्वपत्र चढ़ावता समय पण बोली शकाय छे। आ एक मंत्रथी पण आपणे बिल्वपत्र चढ़ावी शकीए छीए। तेमज आपणे हवे जोईशुं लौकिक मंत्र के जे आपणे बिल्वाष्टकम छे तेनो पहेलो मंत्र छे ते ज लौकिक मंत्रनी अंदर आवे छे कि जो तमने आखुं बिल्वाष्टक न आवडतुं होय तो तमे फक्त पहेलो जे मंत्र छे त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ए रीते पण तमे चढ़ावी शको छो। तो दर्शक मित्रों आ तो आज आपणे बिल्वाष्टकम तथा वैदिक मंत्र अने लौकिक मंत्र आ त्रणेयथी આપણે ભગવાન શિવના શિવલિંગ ઉપર આપણે બિલીપત્ર ચડાવી શકતા હોઈએ છીએ, અને સાથે સાથે નંદિકેશ્વરને પણ આપણે બિલીપત્ર ચડાવવું હોય તો ચડાવી શકીએ। અહીં ફક્ત આપણે ભગવાન શંકરનું જે શિવલિંગ છે તેના પર ચડાવવાના બિલીપત્રનો મંત્ર આપણે બતાવ્યો છે। તો આજની વિડીયો તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમે અમને કોમેન્ટ કરશો, અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે બીજાઓને પણ શેર કરશો કે જેથી તે પણ आ बिल्वपत्रનો મંત્ર શીખે અને ભગવાન શિવને બિલ્વપત્ર ચઢાવી શ્રાવણ મહિનાની અંદર પોતાની મનોવાંછિત મનોકામના પૂર્ણ કરી શકે। હર હર મહાદેવ।